देखिपे आमर ये तरकारी पूरा हो रेडी आते मस्त लगुच देखिपे तरकारी देखो पूरा तरकारी मस्त ऊपर गरम मसला पड़ जाइए ग्रेवी भी देखिपे पूरा पतला पूरा पानी। हाय साथी माने गुड मॉर्निंग आपन सब केमती अछंती आशा करछ आपन भले थिबे आमे भले रहै छ त आउडे नुवा ब्लॉग सहित माने आसी छ आपन पाके त ब्लॉग रे बने रुहंतु फर्स्ट क्लास पर वॉच करंतु केमती लागिला कमेंट से निश्चय जाने बात भल लागिला त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे त देखि परते सकाळ सकाळ ब्लॉग टीम किचन रे स्टार्ट करछ कारण आज बहुत काम आम घर दिरा क्यूट क्यूट गेस्ट आछंती तो तांको पई पछरे पडिछु गला सकाळु त देखि परथिबे एठी हमर सकाळ सकाळ आसी छि दही बरा जोटा कि हम घरे तयारी करनु जा फास्ट टाइम सत्य कथा कहलु ना कही मु घरे तैयारी करछि बोली एटा घरे तैयारी नुहे एटा जो बाबा आनिचंती तो दही बड़ा हम क्यूट क्यूट गेस्ट को माने तो चलते एटा सब बढ़ा बढ़ी के देला पर जाना पड़िया सेटा भी सरप्राइज कोन करछु बे एमिति करी के दियंती हेले टेस्ट आसे तू सेमिति करी दउछु ना गिळुछु नाही दउछु बाबा सो देखि परथिबे हमर क्यूट मेहमान किए याड अनेइलु टिके ओई केते दिन पर आइछु आसिलु जे केते दिन पर आइछु बहुत दिन पर आइची आम बुढ़ी कौन करुचु कौन ना तू मत कौन पे करुचु जानी पारनी एठी देखंतु मोटी गिळुची आ एटा हमर बुढ़ा एटा तो आकु तो चिन्नी थिबे आ बुढ़ा को तो जानी चंती आ ये एठी बिजी अरे एठी खाउनु तो परे 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 ताको बिस्कुट मिस्टर सकाळो खाया को से एइना खाई की साला ताको आकु दियाई से तार लागी ची गला लैपटॉप रे तार खाया पिया सब भूली होय रे बुढ़ा जल्दी खा जल्दी तो समस्त दिया दी कर देई ची हां तो समस्त देई सार पर टाइम आसी हेरानी 10:22 आ भाई रे लेट हेरा सब जिंस पता नै के आसलो बाबा सा जाइला तो आज हमर स्पेशल होची मछली तो तापे भाजी देले सी तार एने खाई देई जीवो कारण आ तरकारी फेर करा टाइम नै मोटी जल्दी के काम अछि तो चलन तो भाजी दबा तापे गोटे सी रेडी हे कि तार से ऑफिस भरी जाऊ लेट भी तार हे गलानी देखि परथि हमर टुई मामा बे पूछंती कोन दही पानी तू भी दही पानी पियो आसु ने वो भी दही पानी पियो जो कम कर आसरा कम कर देई कम करी नो फुल गछु कर देई जाको दे हळदी गुण देली तो देखि परते मोर पूरा धुआ धुई करी कि पूरा भल्लो से सफा सफा करी कि पूरा हळदी लुण रे पूरा भल्लो से गोळई देइची चालन तो भाई भाई गोटे भाजी दबा सेटा खाई दी जाओ तापर हमर देखा चालन तो गोटे भाजी दबा ता आ देखि परते बाबा रे नै गेलछन तेल माछ रे तेल बोधे थिला आ पेटी पीस हां से पेटी पीस रे जल्दी खाई के जीव ना लेट हे जीव ना अलगा बाछ बेल को तो देखिए आमर अधा अधी माछ पूरा भजा ही रेडी हो गला आ गोटे मो छिला मो ऊपर तो कत देखि सही बोले हेजना तो बस हां आई एम वेरी हॉट ना सही हां हॉट ए जैसे देखि चल पे जड़ी गला हां दीदी देखि के मुंडा को देखि कि ना पके बोला आ मुंडा नहीं दीटा मुंडा अच्छा ये दीटा को देखि ना पके बोला तो मुहरे पुनी गोस्टा ये टाटू बने देबे समाने मोर ऑलरेडी टाटू गोटे बनी जाइए हाँ तो ऑलरेडी गोटे टाटू बनी से चाहूँ आउटे टाटू बनवा माछ नाक भी ये देखी ना से निश्वास तू एकुटिया निश्वास हम गाली से निश्वास नि चल देखिए बाकी सब कौन कर सो बाकी भितर जमी मत गेस कर पुओ ये बसिकिना तार चलती कौन काम कौन करचु बेंगो टेढ़ा मेढ़ा कौन कि भाई रे एति टिके रखिकिना चली एकुटिया बसिक चली काम तो तू ये
जो मैड एंगल धरी नहीं तो भाई देई से तो मैड एंगल से खाई देई जो खाली देई न थियो टोटल टुई मु जानि विश्वास अच्छी अच्छी तो विश्वास अछि अच्छी से सेती अच्छी टुई तीन जण का तीन डम्बू जानी मते गोटे दे तीन कोण समान समान दरकार मते थोड़ा और तो कौन टुई इतने से में क्या होगा मेरा इटा पे अधिक हो गला ना कौन खाओ ऐसे खा गए एबी देई जीवा से खाया मते खाई दबा खा देखिया कि तू केमिति खाउछ मैं च्युइंगम कुछ नहीं खा रही हूं च्युइंगम और च्युइंगम खाउछ की च्युइंगम अच्छा अच्छा देखि पारथिए मु तो हला रोसे मु मो रोसे काम करछि एमाने एठी बसि बसि कोन सुंदरिया सुंदरिया सेल्फी उठौ आउ एठी गोटे देखंतु से नक्ट ही करछि काई करूछु कहलु बेलुन को धर धरि कि ना हाय टोका चियाटा मु जाली मो माछ पके आइछि कुआडे गलाणी मत सब वाला बसिबे से देखो धुआं वाला मैंने पोड़ी गलाणी लो माछ से देखि पारथिए लांजाटा मोर पोडू पोडू बंची गला नाले पोड़ी जाइथांता बाकी सब माछ तो भजा सरी गलाणी एबे हमर ए दीटा मुंडो को भाजी दवा चलंतु सो देखि पारथिए हम सब इंच प्रिपरेशन हे सारछि आ दीदी की नहीं पड़े आछि हमर जो छात पे तो फुटितला छत हां बा छात ऊपर कहिबे ना पाटी बाछ देखा दे नखरा देखैली तू नखरा देखा देखा आ एटा होछि मसाला एठी आडू पूरा पीस पीस करी काटिछि एठी बहुत सारा चुन्नु चुन्नु हेगिना कटा आइछि टमाटो चुन्नु चुन्नु हेगिना कटा आइछि पियाज आ चुन्नु चुन्नु हेगिना कटा हेइ नथिबा माछ आइले नटई करिया तो अच्छा देखि पारथिबे किछ छतु आ बाबा आनिले आधा केजी सी भी स्पेशल मो पे कारण मु आज आइंस खाइबार नाही माछ खाइबो जेहेतु खाइबिनी सेही पई छतु बाबा को कहले आने को बाबा से नै बटन मशरूम कहले बाबा नै एसे कुटा छतु मे भी सकाळ मिल नथिबो तेणु कुटा छतु नै एसे आ याकु मु खाली भाजी खाइबी आज मोर प्लानिंग अछि पखाळ खाया प्लानिंग जेहेतु आज आइंस माइस नाही मन तो दुख होउची किंतु कोन करिया खाइबानी हो तेणु छतु रखि देइची आ बाकी देखि दियो सब तक प्रिपरेशन कर रखि देइची चलन तो आलूटा भाजी दवा तो तेल पड़ी जाइए आमर ए आलूटा पकई दबा पूरा बड़ा बड़ा खंड करके आलू सब बेले तो देखिए मुझे खाली माछ बनाए आलू पकईके बनाइनी आज आलू पकईकी बनाऊ दीदी देखिपारे आलू पूरा पड़ जाइए भाजी आ दीदी आसी स्पेशली बनया को एटा कौन मशरूम ताको कौन करू भाजी खाइबू हाँ खाली मन भाजी भी मुझे किसी करी मसला मसली खाया इच्छा होनी से मसला मसली खाइबी खाली छतु आनी खाली भाजी दवा टे तावे कि कड़े जो भी भाजवा तेल फेल देकी टे खाली हलदी गुंड लुण लंका पकई भाजदेला कम शेष पखाड़ सहित मोर तो जमीज आ मत छतु भजा सहित पखाड़ मोर प्रिय खाद्यटा किसी सुंदर छतु कितने बड़ छतु सब बड़ छतु दुनिया सब बड़ छतु दुनिया सब बड़ छतु देखी दुनिया सब बड़ हाथ कितने क्यूट है पुचका पुचका देखिए इच्छा हो खाया को देखिए खाया इच्छा होनी तो इच्छा होनी रखिदा पई कोट पति किना रखिया इच्छा होची किंतु पैसा जो दिया है कि अना आइची ताको रखि देले मोर सड़ी जी तना आ हमर दीटा बुढ़ा बुढ़ी जेहेतु थकी थकी आसछन राति रे बस रे बिस्कुट पे बड़े बिना होते दी जण दी भाई भणी को छाड़ देजे हां हम ग्रुप रे मैसेज कर देजे मैसेज करी करी भर्ती करे मो बिस्कुट खाइ देला सी ये खाइ देला दीटा बिस्कुट से देला सी भाई तीनटा खाइला एजी बाड़े बिटा दी जण का आइजे राति जाका सोई नाही तापरे एइने टिके आसी कि रेस्ट नै जगी सी खाली बुढ़ी सोईची बुढ़ा तार फोन घेछु सी सोईनी सी सफर रे थके सी केबे बाहर आसला बुली बाली कि थकी जीव सी से सब नुए आ झियो लड़ी जल्दी थकी जाओ कोन करिया बहुत काम ना हां से बहुत काम तो देखि बाते आपको पूरा भाषा सफा से कर देई जे खाली कट्टा करी करियो आलू देखे स्टार्ट तो चलन तो छतु काटी दबा आगे आ देखि बाते मैं अल्प मसला बाटी पूरा अल्प आज पूरा हल्का मसला रे हबो जो रेट रे गरम होची मु अल्प मसला ही करिची जो माछ दवा पे पतला पतला झोल हबो पूरा गाढ़ा गाढ़ा नाही कि ग्रेवी नाही तो हमारे पूरा आलू पूरा फ्राई करते भी तो बाहर कर देलानी
ଆଜି କ'ଣ ବନଉଛୁ କି ତରକାରୀ ମାଛ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନା କ'ଣ? କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ନାହିଁ ଆଜି ପୁରା ପତଳା ଝୋଳରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ମାଛ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ। ପୁରା ନର୍ମାଲ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ ଖାଆନ୍ତି ଆଜି କିଛି ଏତେ ସେଟା କିଛି ନା ଫା ନାହିଁ। ଅନାମିକା ମାଛ ମାଛ। ଏବେ ଆମର ପକେଇଦେବା ପିଆଜଟା ଭାଜିଦେବା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ପକେଇଦେବା ମସଲାକୁ ମସଲାରେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଦା ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ଜିରା ଟିକେ ଧନିଆ ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କା ବାକି ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଦିଦି କ'ଣ ପଠେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଦିଦି ହାତରେ ଆଚାର ଆଉ କି ଦରକାର ହବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରୋଇ ଆଚାର ଦିଦି ବଡ଼ ଦିଦି ପଠେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଇତିନି ଖୁସି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବାପା ରଖିଦେବି ତାକୁ ଖରାରେ ସିଏ ଖରାରେ ଦେଇ ତ ରଖିଛି ଆହୁରି ଖରାରେ ତ ରଖିଥିବ। ମସଲା ବି ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏ ପକେଇଦବା କଟା ଟମାଟୋ ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଯାହା ପକେଇବା କଥା ପକେଇଦବା। ଏ ଲଙ୍କା ତ ବଟା ହେଇଛି ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟମାଟୋ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଆଳୁଟା ପକେଇଦେବା ହାଲକା କଷି ଦେଇ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଛି ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ଉପରୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁଟା ସିଝିଲା ପରେ ଏଇ ମାଛଟା ଆମର ପଡ଼ିବ। ମସଲା ପୁରା ପାଣି ଆମର ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା। ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ମାଛ ନାଇଁ? ଦିନଟା ନେଇକି ଆସେ ଖାଇବୁ କହିଲା ମାଛ କାହିଁ ଏଇଠି ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଆଳୁଟା ସିଝିଲା ପରେ ତ ମାଛଟା ପକେଇବି। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଛ ପଡ଼ିକିନା ଅଲରେଡି ତାର ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହେଲେ ମୁଠିଲେଇ ଖାଇବୁ ଆସିକି। ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ମାଛ ନ ପଡ଼ି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମାଛ ପଡ଼ିଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଏଇ ଆଳୁ ଖାଇଦେ ମାଛ ଖାଆନି। मेरा ବଢ଼ିଆ कुछ भी खा लूंगी। ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାବା ଆମର ଆଣିଥିଲେ ତେଲ ଏଇଟା ବି ସେ ମାଛରୁ ହିଁ अरे এটা তো স্পেশাল জিনিস তেল পাটরি পକେଇଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲସେ ବନେଇ ପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଖାଲି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ବିଲେଇ ଖାଇଦବ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଆମର ଛତୁଟାକୁ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ। ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଧୋଇବୁନି ସତେ ସେମିତିରେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଅଛି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଭାଜିବ। ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆରେ ଛତୁରେ ସେମିତିରେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଅଛି। ମାନେ କେତେ ପାଣି କରିଦେଲା ଓହୋ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ହଁ ବା ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିଲି ଛତୁ ମାନଙ୍କୁ। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବେ ମରିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା ଜରୁରୀ। ତୁ ନିଜ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉନୁ ତୁ ତ ନିଜ ବଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କମ୍ କହିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କାଟିଲା। ଉଠିଲା କିଏ ନା ସେ ଶୋଇଛି। ନଟଙ୍କି କରି କରି ସେ ମୋଦି ନବୀନକୁ ତା ଫଟୋ ସବୁ ନଟଙ୍କି କରି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଶୋଇଛି ସେ ପୁରା ଶୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ଶୋଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଉଠି ହେବନି ଏବେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦାରେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେପଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛି ଆଳୁଟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ସିଝିବ ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଛତୁ ପାଇଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ପରିକା ଛତୁ ଭଜା ପଖାଳ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୋର ଛତୁ ଭଜା ପଖାଳଟା ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା। ଟପ୍ ୱାନ୍ରେ ଯିବ ଟପ୍ ୱାନ୍ରେ ପୁରା ଟପ୍ ୱାନ୍ରେ ତ ଭାବି ପୁରା ଟପ୍ ୱାନ୍
ୟେସ୍ ସବୁ ଆଣିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଦିନ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହୁଏନି ଏମାନେ ପନିର ଖାଇଦେବେ। ମୋର ପନିର ପସନ୍ଦ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ମୋତେ ରୁଟି ହଉ କି ପରଟା ହଉ କି ନାନ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଏସବୁ ତ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ପନିରଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯୋଉଦିନ ଘରେ ପନିର ହବ ଛତୁଟା ହବାଟା ଥୟ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପନିର ଖାଏନି, ମୋତେ ପନିର ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି କୁଟା ଛତୁ ହେଲା ସିଏ ଭଜା ମୁଁ ତ ଦେବେ ଯୋଉ କୋଉଟା ଏଇଟା କୁଟା ଛତୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ନା କି ବଟନ ମସରୁମ କଥା କହିନି। ବଟନ ମସରୁମ ଭଜା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି, ସବୁବେଳେ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ କୁଟା ଛତୁ ଭଜାଟା ଆଉ ଯୋଉ ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ବାହାରେ ଶୀତ ଦିନେ ସେଇ ଭଜାଟା ସିଏ ମସ୍ତ। ସେ ଗୋଲିଆ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇନି। ଉଟକା ଛତୁ ଉଗୁଡା ଛତୁ ନା କଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଗୋଲିଆ ମାଟିରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥାଏ। ସିଏ ଛତୁଟା ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ରେଟ୍। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନୋବିତା ବାଲା କୋଉ ନୋବିତା ବାଲା? ନୋବିତା ଯୋଉ ଖାଉଥିବ ପାହାଡ ଉପରେ ବସିକି ନା ପଡି କରିବା କଥା ମତେ କାହାଣୀକୁ ହେଇଯିବ। ये तो इसको सच मान दिया। और जाओ जुगाड़े ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଣିବି। ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜି ପାରିବେ। ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇନି, ଖାଲି ଭାଜିଛି ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଛତୁର ହିଁ ଆନନ୍ଦ ନେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଆଜ ପକେଇବି। ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବାକି ମସଲା ପଡ଼ିବ, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ପାରିବେ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ, ମଟନ୍ ମସଲା ଯାହା ଥିବ ପକାଇ ଭାଜିଦେବା କଥା ଶୁଖିଲା। ओके ओके ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯେ ମାଛଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲି ଶହୀଦ କରିଦେଲି ମାଛ ମାନଙ୍କ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ। କଣ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାବିଥିଲି ଏଟା ଖାଇବାକୁ ତୁ ବା ଗିଳି ଦେଇଛୁ ଆଗୁଆ ଭଜା। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଣ? ଭଜା କେତେ ଗିଳିଲି ହେଇ ତୁ ମନେ ମିଛ କଥା ଟୋଟାଲି କହନି। ତୁ ବିଶେଷ କଣ ତୁ ଫେରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବୁ ନା। କୋଉ ସେଦିନ ଗୋଟେ କଣ ମାଛ ନେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓ ଆଜି ଯାଇ ତୁ ଆଜି ଖାଇନୁ? ଆଜି ମୁଁ ଖାଇନି। ମିଛ କଥା ଟୋଟାଲି କହନି। ମୁଁ ମଲା ମାଛର ରାଣ ଖାଇ କହିବିନି। ଟିକେ ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ବି ବୋଉ ସହିତ। ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା। ଆଉ କଣ ପଖାଳ ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ। ମାଛ ଆମ ଦେଖିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଏଇଟା ବି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କହିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହାର କି କଲର ନାହିଁ। କଲର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ କଲର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କଲର ଦେଖାଯିବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ରେଡି। ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତରକାରୀ ମସ୍ତ। ଉପରୁ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପତଳା, ପୁରା ପାଣି, ଟୋଟାଲି ମୋଟା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ବସି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ଦିଦି ପଠେଇଥିବା ଆଚାର, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଭଜା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ଦିଦିକୁ ଝଗଡ଼ା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି, ଏଇଟା ହେଲା ଦିଦିର ଡିସେସଟା ନେଇ ଯା। ମୁଁ ସାଧା ପାଟି ଅଛି। ସେ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ତାପରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାତ ନେଇ ଆସିଛେ, ଭାତ ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚକୁଳି ଦବା ଏମିତି କରିକିନା ଏବେ ଖାଇଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଏବେ। ଆଜି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ପୁରା ନର୍ମାଲ ପତଳା ଝୋଳ। ମତେ ପତଳା ତରକାରୀରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ସ୍ପେସିଆଲ ଭାକୁରର ମୁଣ୍ଡ। ଏଟା ଭାକୁର ନୁହେଁ, ରୋହି ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଟି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଧରିକିନା ଦେଲା, ପୁରା ତ ଗିଳି ଗଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସିଏ ତାର ତ ଖାଇଲା। ଆମର ପଖାଳ, ଆମ ଛତୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଟା, ପୁରା ସାଧା ସାଧା। ମୋର ଆଜି ଆଇଁଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଚିଲ୍ଲର ପାଟି ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ପଖାଳ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କଣ
ଛତୁ ଭଜା दीदी बैठे ସେ जा ଏବେ ବି ସେ चलो ଜାଗାଟା ପୁରା ଜାମ୍। दीदी बैठे आश्चर्य देखते देखते कितना टेस्टी ବସ୍ ଆସିନି ବୋଲି। ଯାହା କୁହ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଗଲି। କେବଳ ଆସେ ଭାତ ଖାଇଯିବ ପୁଣି ଆସେ ଭାତ ଖାଇଯିବ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇ ହେଇଛି ଦୁପୁର, ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ପୁଟି ଦୁପୁର, ଭଜା ଖା ଖାଇଦେବ ତା- ଏଇକି ବୋଧେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ହେଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଫେଭରେଟ କଥା ପଶିକି divide ଅତି ଟେଷ୍ଟି କହିପାରିବିନି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆର ଅଛି ନା ଚାଲିଲେ ରୋଡ ଜାମ୍ ହବନି ଲମ୍ବିଥିଲା କୋଉ ଜାଗା ଜାମ୍ ହେଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ମତେ ବାକି